Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ça tient la route. Cette semaine, nos équipes sont dans la wilaya de l'Arwat pour nous parler des spécificités routières de cette région. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir le sommaire. Au menu aujourd'hui, la route numéro 1 qui relie l'Arwat à Gherdaya. Depuis sa réhabilitation, elle a contribué à la diminution des accidents de la route. Nous parlerons aussi du vent de sable et ses dangers. L'Arwat est la porte du désert et les vents de sable ont débuté très tôt cette année. Et enfin, nous embarquerons à bord d'un buggy pour rencontrer Mehdi, un passionné aux multiples trophées. Et on commence cette émission avec ce reportage signé Hasna Zouberi qui s'est intéressé à la route numéro 1 qui demeurait jusqu'à 2018 une route à double sens où les accidents de la route étaient son lot quotidien. Aujourd'hui, cette voie rapide devenue, après réhabilitation, un segment de l'autoroute Est-Ouest qui contribue à la diminution des accidents de la route. Il faut savoir que l'Arwat a enregistré en 2020 plus de 350 accidents avec plus de 56 morts. Regardez. L'Arwat est une ville qui réunit les monts de l'Atlas, le désert, les arêtes rocheuses et la palmeraie, formant un paysage d'une beauté sublime. Elle porte fièrement le surnom de la porte du désert. L'Arwat compte plusieurs sites touristiques et historiques, ses vieux ksar, son souk ou encore ses anciennes ruelles qui se rapprochent de la Kasbah. Au centre-ville, nous retrouvons aussi son célèbre monument Beb Dzaïr. Elle est située à 400 km au sud d'Alger et à 750 mètres d'altitude. La wilaya de l'Arwat a bénéficié de nombreux projets ces dernières années. Parmi ces projets, la voie express reliant l'Arwat à Gherdaya, aujourd'hui ouverte à la circulation. La route nationale numéro 1 doit relier le nord au sud du pays. Depuis son ouverture à la circulation, la route nationale numéro 1 reliant Gherdaya à l'Arwat a contribué à diminuer le nombre des accidents de la route, donc moins de victimes, comme en témoignent les usagers de la route. الطريق هذه ملي خدموها الدوبل فوا الحق نقصت لي الحوادث مرور نقصت عندنا نمشيو اليز ميم في الوقت ما اختصرت الوقت عندنا مثلا كنا نديروها في 2 سوايع عندنا نديروها في ساعه ونص كان زمان فيها لي زاكسيدون الطريق الاخرى اللي تدي ولا تجيب كانت واحده هابطه واحده طالعه معنا ما تشوفش الحاجه اللي منها تجي دوبلي تصعب ياسر المشاكل تصعب الطريق ياسر صعب كيعاودوا مسامين وفي نفس المستوى معنا حاجه مليحه حتى لا في الوقت لا في كل شيء. رانا في 17 سنه فيها الطريق هذا قبل كانت غبينه كانت فوا واحده درك راه كاين دوبل فوا قبل صح سيفري كنا نعانيو كانت فوا واحده. كيفاش كانوا فيها لي زاكسيدون؟ كانوا فيها لي زاكسيدون بزاف كانت معاناه كانت فوا واحده الطريق ضيقه شويه الحمد لله. Ce tronçon, désormais à double voie, fait partie du segment de la voie rapide en cours de réalisation entre Alger et le Mnéa. Il vise à optimiser les conditions de circulation routière et la sécurité des usagers sur cette route qui est en phase de devenir la voie express à dimension continentale, la transsaharienne. La wilaya de l'Arwat a bénéficié d'un projet de dédoublement de l'RN1 sur un linéaire de 168 km. Donc la partie concerne la wilaya de l'Arwat, la partie nord de la wilaya de Djelfa, la partie sud de la wilaya de Gherdaya, c'est 168 km. Les 168 km, c'est dédoublé totalement. Y compris la réalisation, le dédoublement de l'Arwat, c'est 168 km, y compris la réalisation de plus de 100 ouvrages d'art, ponts et dallos, dont 9 échangeurs et un viaduc, plus un trémie déjà livré à la circulation depuis plus de 5 ans. Plus de 3 ans après son ouverture, ce tronçon bénéficie aujourd'hui de travaux de rénovation, comme nous l'explique le chef de projet au niveau de la direction des travaux publics de la wilaya de l'Arwat.
Et après l'achèvement des dédoublements, nous avons lancé des sections, la mise à niveau des sections de l'ancien tracé. Ces sections qui vont être achevées durant une année, 12 mois. La mise à niveau de rendre l'ancien chaussée au même point identique que le dédoublement. En mètre géométrique, surtout le plan géométrique. C'est de rendre l'ancien tracé au même point de côté géométrique que le dédoublement. Le dédoublement est bénéfique pour les usagers des poids lourds qui représentent plus de 30% en matière de gain de temps et de sécurité. À travers l'élargissement de la chaussée et l'éradication de la multitude de points noirs sur cet axe, des milliers de vies seront préservées à l'avenir. Il existe un phénomène que les gens du Nord connaissent peu ou pas du tout. Il s'agit du vent de sable, un phénomène typique du désert qui cause beaucoup d'accidents de la route. Notre journaliste Hasna Zouberi s'est rendue dans la commune de Bellil à Hassermel où le vent de sable est très fréquent là-bas. Elle nous rapporte à travers ses témoignages les contraintes liées à ce phénomène. Regardez. Bellil, daïra de Hassermel, est une commune située à proximité de la route nationale numéro 1. Une commune connue en cette période de l'année par ses tempêtes de sable. Lors des vents de sable, les sorties sont généralement limitées. من الخطره هذه جيت من الجلفه للغواط بالليل في الطريق نمشيو مشيه تاع 6 سوايع وبقى تمشي 3 سوايع تمشي 6 سوايع الطريق ما كانش خلاص ما تشوفش الطريق خلاص بونصابل قوي بزاف ما تقدرش ديبلاسي نمشيو مع الامن مع الحمايه مع الدرك. Le phénomène de vent de sable, notamment la section, le couloir de vent de sable, c'est surtout au niveau de Bellil, la localité de Bellil. العام هذا جانا مبكر فون صابل سيرتو بدا من شهر جانفي وين عرفت الجهه هذيك عده تقلبات جويه خاصه رياح رمليه. الانترفونسيون تاعنا احنا نديروها اون فونكسيون دي مويان اللي عندنا سي دي مويان ميكانيك وين لانترفونسيون افيك دي زونجان عندنا دي مويان او نيفو دو لا سبديفيزيون دو بليل نوتامون un camion désableur avec chargeur, rétrochargeur, plus les moyens adéquats pour ouvrir la circulation et pour assurer la sécurité aux usagers, soit jour et nuit, pour dégager le problème de l'ensemblement. On a lancé une étude à l'université de Larwat pour régler ce phénomène de l'ensemblement au niveau de la wilaya, surtout la partie, la section, la localité Bellil. Au lendemain d'une violente tempête de sable, les agents de la direction des travaux publics, accompagnés des éléments de la gendarmerie nationale, tentent d'éradiquer le sable sur les différents axes routiers pour la sécurité des automobilistes. Le danger véhiculé par le vent de sable est qu'il limite la visibilité des conducteurs sur les axes routiers de la wilaya de l'Orwat. Même si la population est habituée à ce phénomène naturel, des conseils sont toujours les bienvenus pour une conduite sécurisée. La région de Bellil est connue par de terribles vents de sable, ce qui ralentit la circulation. Nous avons au niveau de cette région de nombreux points noirs. C'est là où notre direction intervient pour désabler les routes avec les moyens adéquats. D'ailleurs, la gendarmerie nationale en a profité pour organiser une campagne de sensibilisation au profit des usagers de la route pour une conduite sécurisée lors de vents de sable. كونفورتابل بزاف اوتوماتيكمون نقصوا في السرعه ونشعلوا في الدرز وردوا بالنا كاين سيرتو هنا بلاصه هذه فريمون الله يبارك كاين لي بلاك حذاري فوق الصبل واللي هابط كيكون الصبر دبالو هذا ما كان تما يديروا الوقايه
Nous avons reçu ce matin un appel au niveau de la route nationale numéro 1 reliant Larwat et Bellil. Suite à cet appel, nous avons contacté la sous-direction des travaux publics de Bellil pour qu'elle intervienne afin d'éradiquer le sable sur les différents axes routiers. Nos services ont enregistré durant le mois de février 2021 de graves accidents de la route qui ont engendré 3 morts et 4 blessés au niveau de la RN1. La cause de ces accidents est le vent de sable. Nous conseillons aux automobilistes d'être vigilants et de diminuer la vitesse. Réduire la vitesse, circuler au milieu de la voie et éviter les dépassements, ce sont là quelques conseils à suivre lors d'une tempête de sable afin d'éviter le pire. C'est le Speedy Gonzalez de sa catégorie. Il s'agit de Mehdi Ouazen, multiple champion du rallye Sahari et du rallye Touareg dans la spécialité du baggy. Mohamed Chouki Allek a fait un petit tour dans son baggy. Il est revenu avec ce reportage. Regardez. C'était كما يقول لك مون ريف مني وانا صغير انا نخمم في البيكي حكايه البيكي بصح كون احنا في الجزائر ما كانش خممت بان نخدم واحد سي بور سا خويا امبورتي واحد قلت له انا بربي ان شاء الله جو في كونستروير كيما هو. Le buggy a été créé pour la toute première fois au milieu des années 60 aux États-Unis et en Californie exactement. D'ailleurs, plusieurs constructeurs et artisans se sont intéressés à sa fabrication à partir des années 70. Mehdi Ouazen est l'un d'entre eux, artisan et pilote. Il a remporté plusieurs victoires à bord de ce buggy. Nous allons aujourd'hui à sa rencontre dans Parcours d'un champion. Ouazen Mehdi, 47 ans, pilote Biggy, club Racing Team Larwat. سبور ميكانيك بديناه صافي لونطون كيما يقول لك سي هيريديتير. حنا من جدودنا نتبعوا لي سبور ميكانيك من شيخ بابا من كامل باباه وولادنا ثاني كان دخلناهم سبور ميكانيك. كيما يقول لك توجور نتبعوا في لي كورس لي رالي راد لي زونديرو. افون جو فوزي لا موتو انا. ابري بعد سيرتان اج يفو شونجي لازم تعقب لا سيكوريتي شويه عقبت بيلوت بيغي. دونك البوغي تاع عدلان كيصرا هذا تاع خويا عدلان هذا راه اون كور دو موديفيكاسيون. هذا اللي درت عليه انا شغل لا كوبي. بديت فيه البيغي هذا مخدوم هنا في الغواط 100% مخدوم هنا شاسي تيبولار. دوكا كيما يقول لك جي ايفولي في لا ميكانيك شويه. شوف البيغي كيما يقول لك انت كيما تحب تخدمو سا ديبون تا واش عندك لي مويان. انا كيما يقول لك جي ان بو كوبي على تاع خويا بصح درت لي جي ايفولي كيما يقول لك سسبونسيون في لي براد سسبونسيون. On a participé في الرالي تاع 2015 سيتي سا بروميير بارتيسيباسيون بارتيسيبيت به جي لا بروميير بلاص في لي بيغي. حاجه خرق العاده حاجه تخدمها نتايا وتروح دير بها رالي راك عارف خطره الاولى تولي خايف وتولي عندك طيح اون بان عندك هكذا و en fin de compte j'ai gagné les biggies d'usine اللي شارينهم واجدين. رالي سحاري 2017 il y avait un français que جاب un biggy un vrai biggy avec 600 chevaux moteur V8 وكانت معاه اسيستانس كيما نقول لك تقدر تقول لي زين يمشي معاه
توت لا بياس كما يقولوا بالدوب. هذاك ليطاب الاولى تاعنا في كي دخلنا للصحراء بدينا في ليطاب الاولى هو طلقوه قدامي بدو فواتور. وفي لي رالي راد مش شرط تعد عندك لا بويسونس معناتها اكسيسيف. معناتها قال عندك 600 جفو هو لافي 600 جفو بريدي على 400 جفو. حنا عندنا 102 جفو برك. هي لازم كما يقول لك لا نافيغاسيون هي صح. هو إلا في بوكو ديرير في النافيغاسيون. يبان دخلنا قدامه في ليطاب الاولى. منام هو ضاغط له، من بعد من هذاك النهار سمناني موستيك. باسكو كل خطره نديرونجوه. حكاية بيبي هذه حكاية مع خويا. باسكو نهار اللي كنت نخدم بالبيكي هكذا نخدم خوه الاخر قال لك ما كان له معناتها احنا شفناك فدخلوا الفور وشاسي فات في الفور. قال لي انت الصول الاول او يطبق بيك. قلت بربي ان شاء الله نكملوا ونشوفوا. يا اخي ستافيري 2015 درنا لاكورس كيف شتي البريمي دخلت انا البريمي هما كانوا طاحوا بان وحنا كيما يقول لك صنع جزائري كمل لاريفي. لحد الان راني نمشي جست بالاوتوريزاسيون تاع الفيدراسيون مازال ماش كيما يقول لك مازال ما عطاونيش وثيقه رسميه هكذا باسكو قالوا لي دير شين دو مونتاج كوم احنا كنا كيما يقول لك شين دو مونتاج توفر لي كلش كيما سيسبونسيون يجيبوها من امريكان ابار الشاسي والاخر لا سيسبونسيون حنا نامبورتوها. كاين زوج حوايج كون يتوفروا لنا لي موتور لي سيسبونسيون نعودوا نخدموهم هنا لبيك. كما يقول لك نفوتوا الميساج كما يقول لك السلطات يعاونونا في هذا الامر باسكو مام عندي مازال عندي راف واحد اخر نخدم بلي كرون بيكي كيما هذاك تاع الفرنسي. ماذا بينا نخدموا واحد في ويت كبير على هذاك ما نقعدوش حابسين في حاجه واحده مازال ماذا بينا نديروا نيفوليو في هذا السبور. Voilà qui termine notre émission. Toute l'équipe qui l'a préparée vous remercie de l'avoir suivie et vous invite à la rejoindre sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.